السلام عليكم الزول الاول مرحبا سي سون ارتزرات المغربيه مازال لا كوفيرتور تكمل فاش يضرون دي ثمورة الجزائر عدان قريب 32 سمانه ازكى 32 سمانه ما تفغني جزائريا يعني باش تبدلن لو ريجيم مازال دينيني تبدلن الحاله نتمورثنسن مازال الحاله والصفرة حاره مازال وكذا دي قارن باللي وكذا قال لنا في تخشوشه الحكومه بغانا باساج دو اون فورس ادنو غالدنيني باللي لا الخضار ماشي اكس فرحن الطفن ثيكلت النظام مس كريم طابون صبحيه كي وساند اغال اللمن رو خميس بوينت ونزرارا ارثورا اندا يعني اثبوين ولكن دوكي الخضار انكارو خاصة كان إداريا مازال طفن ذي ثلويث نسن ذي السلمية ذواقي جان القوة الحركة أساقي أدنيني ذاغن باللي القايد صالح يغالد يستخدم كرا بوال ذي ون بوال طس وقاعد يتابع الأمور تمورثنا غير توالين باللي سيدي مناس يدو غالن خاصة كان دي سمانية كي قعدان ثلا يوث مزمر الدنيني ثلويث سي الجهاينس يناد باللي إداريني دي فرنسا في 7 شهور نفهم باللي فغند ستلويث لانه كذا دي قارن بالك ثاني يبدل ولكن يغالد يستخدم يعني مزمر الديني الخطاب من التهديد للخطاب من التخويف اذ وقين اطاسي سقسيا اندارث الحو ثمورثنا ادن سياد نسقسين وقاعد نعرض سجد في كنت مغلين سنه مكان زولي الامور دي ثمورثنا امك يعني وكذا لي زاريستاسيون يقاري يضرون مقال وقاعد قد شن قلنا روسرثين اسكتي لي ثفران توتسيلي يرا سي الجهه النظام رانت ولي وقاذ اد يعني يتسفدن ايمان سن باش هذيلين سي دي كونديدا الى 12 ديسمبر كي ارادي تسن قيمتي كذنا غادي لي كذنا مس يدير ونغان اللي هو قلان اناليست بوليتيك محلل سياسي نور الدين عويسات كاتب واكاديمي يتليني كذنا كريم نيتو سليمان ناشط سياسي واكاديمي اذبذوغ او كذا مس يدير ونغان عسلامة ينك سي يدير لا سلامك انا سر ميرسي بور لانفيتاسيون يعطيك الصحة. أدن سيين يعني أدن فهم هذا شيء ضروري اللي ثمورثنا سيدير يعني لاريستاسيون اونكور اون فوا دو كريم طابون نفرح التصويت قال يعني سيرتو ثوا شوتي ناس وقال يتحملن ان باللي فغد يظل الحاجه يقلهان سي ان بون سين سي ان سين بوزيتيف خاصه كان الطس وقال مازال يثن ذي الحبس في الراي نسن ولكن ساقي الصبحيه كي وغالن طفنت في كلت النظام. C'est des méthodes, c'est des méthodes de barbouze. On ne sait pas, le procureur n'a pas communiqué. D'après les informations qu'on nous a données, Karim Tabou et aujourd'hui, là maintenant, il est 16 h, on n'a toujours pas de nouvelles. Ses avocats ne communiquent pas, le procureur ne communique pas. C'est des méthodes de barbouze. On n'est pas dans un pays qui dit le droit, qui respecte le droit. C'est Guy quand il a été libéré hier, bon, pour moi qu'il ait été libéré hier, il n'a pas été libéré puisque les chefs d'inculpation, ils sont encore sur lui. Deuxièmement, on connaît M. Tabou. Il ne va pas se déroger, il rigolera la responsabilité, donc il ne pose aucun problème de présentation au niveau du tribunal, quand le tribunal jugera utile de l'écouter. Donc son élargissement uniquement pour la liberté provisoire, mais c'est... On vient de m'annoncer juste une nouvelle, Seydir. Ouagid Mustafa Bouchachi, donc, يكتب sur sa page Facebook, يكتب إن تم صبيحة اليوم اعتقال المناضل السياسي كريم طابو من جديد إذ تقدم أشخاص بالزي المدني على الساعة 8:30 من منزله حسب عائلته وإلى غاية اللحظة لم تتمكن العائلة من الاتصال بها ومعرفة مكان تواجدها. Donc c'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, on a le même fond documentaire au niveau de l'information. Si ce n'est un Astaragima, M. Tabou, il ne va pas se déroger à ses responsabilités d'homme politique. Il répondra devant la justice. Et comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, maintenant sur l'état-major, il se trompe. L'état-major, il a le public. Il parle de politique. Donc quoi de plus normal que les hommes politiques et que la société critiquent les propos de l'état-major. Comme j'ai eu à le dire, l'état-major,
Notre armée, ce n'est pas la grande muette, c'est la grande bavarde. Ça guide 6-9. Et troisièmement, on connaît M. Karim Tabou, c'est quelqu'un d'une probité, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui est militant. Maintenant, à quoi renvoie cette deuxième arrestation? Regardez ce qu'il a dit hier. Mais qui va pour sa femme, ses gosses, c'est pour tout le monde, pour tous les démocrates et pour tout le peuple qui milite, parce qu'il faut le dire, il s'est forgé une image d'icône du mouvement. Et personne ne peut lui enlever. En plus, il a été à une très grande école de formation. Il a été formé à la périphérie et à côté de Sina Ahmed, qui est quand même une référence, je dirais, mondiale. En termes de combat politique, en termes de démocratie, en termes de liberté. C'est pour atteindre, si on peut dire, faire essouffler le mouvement. Parce que l'arrestation de Samir Belarbi, de Boumala, de l'Akhdar Bouragha, et il y avait toute une liste. Où Karim Tabou, c'était l'un de... Tout à fait. Sur des animateurs de Hirak, il y a M. Boumala. Il y a Karim Tabou, qu'on ne met pas au même niveau, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très sérieux quand on parle, et M. Belarbi, c'est ça? M. Belarbi qui est... Samir Belarbi. C'est vrai que c'est des têtes de pont du Hirak. Ils communiquent, ils parlent, on peut être d'accord ou pas, hein, mais disons que c'est des animateurs reconnus. Maintenant, que les trois se retrouvent en prison, ou en détention provisoire, pardon, ça pose question. Maintenant, assez pour essouffler, mais ils n'ont pas compris une chose, c'est que le peuple aura toujours raison, le peuple vaincra toujours. C'est ça il y aura d'autres élites qui vont arriver, il y aura je souhaiterais, vrai, pour délit d'opinion, soit libéré. Une élue de la République, une élue qui portait l'emblème Amazir, qui est encore en détention. Alors qu'il y a une jurisprudence, la procureure de Annaba a déclaré le monsieur donc libre avec restitution du drapeau Amazir. Dans un même pays de justice. C'est toutes ces questions à Nasser qui doivent être posées, mais on va les poser d'ordre politique. On attend le tour de table avec Sinor Ben et Karim. سنور دينا دو على غرغورة خاصة كان توالي خلال الخبراء ثلاث تصوضا كورة أم خلال توالي الحالة في ثمورثنا ولا دوزيام فوا لاريستاسيون دو كريم طابو سي ان سين باللي ويقادي قال لنا في تقشوش الحكم ماشي ذوي قادي يبغى ثلويث ماشي ذوي قادي يبغى هذا فن خيران الحل راي نسفن أكدودات زيري ديفرنس القوة كل سمانة ثقيلة نهضر في 32 semaines et que le peuple sort en force pour dire نبغى نبدل النظام كي قلنا ندي ثمورثنا ثمن زوث غادي نيغ أجمل صار ثمن زوث سيك الحكومة كينيا ولي في الدلالة والحكم قلنا وقبل 22 فبراير 2019 كني يلحون كني يتصطف العباد يسوي ثنا الحبس بلا ما يخبر الوالدين نسن لا ثروه نسن وريف الدلاله ذاك تمن زوز في السناث سيك الحكمه كينيا وريف غارة باش اديلي ثلويث كثمورث كينيا اما راس تفض اركاز بو 86 سنه بورقعه ولا قالت نتسو اثن سي اون ايماج قلنا تقوى بزاف ثمن زوز وريسعى الرحمه وريسعى الرحمه اما يسعى الرحمه يسعى الرحمه يسعى الانسانيه تقول تتفضل اركاز ب 86 سنه لا ليميت ميم الحكم يقعران اش في هذه كينيا اما السكينيه دون لي زاني 80 الحكم ومش في هذه لي زاني 90 زاني كيت تعدى كل صباح كل صباح تعدى يمثل غنروح على انستيتوت كوميرس نكيك الحراشي زدغا تعدى كل صباح زاد بخا من شخص حنون فلاسي عفور بيع نتسوالى لا كوكسينال لا بوليس زاد بخاميس اما كيني توت لي زاني 82 83 84 نتوالي لا كوكسينال ارمي كان لي غو لا كوكسينال ils sont rentrés dans le terre tellement elle est restée immobile il est resté chez lui وكينيا تسوي طلع سيك الحكم كاين دا كينيا ثاني عدا الى ريبريسيوني لي زاني ديبي دي زاني 80 يعدا الى ريبريسيوني لي زاني 90 ذاك تسنه ثلاثه وتنتسويا راه كيف سيك الحكمه كينيا غاسك نسبه ديما سيقار الخطاب وسكيه وليدي في كاسه الفرق صالح يقول قواره يضعف ارمي اندو يوري زميله لا ميم با ادي سوبورتي الاول الهضره
ولازم سيبورتي لي ديسكور بوملان فيس قال سمير بالعربي بورقعه ردي كان جوست دي زانونس اي لا بريس تاكي ثلاثه الحوايج في ربعه عندنا لا ثوره يعني ثمور كينيا اما كي تزيد ناثيوس لافوكات الدور تاع الدال ميم لا مافيا ماشي كان يتبعهم تسعه اون ايتيك تسعه اون ديونتولوجي تسعه دي برانسيب الا دي كود وكي ولاش لي كود مره ولاش لي كود مره هي دينينيا ذاين ريجن اكذوذ ذاين ريجن الحركي اكينيا يعلم هذه انه يقنع باللي اثن قفريد اصحان اثن يطفق الحاجه يقلان تقوى ونتسري حاله هذه كمل هذه كمل دوغال غرغور كريم نائب سليمان عسلام مايني كنت نظام كريم كتشينا مكر ثغريض يعني كلمه طال ليكتور بارابول لا سيتوياسيون اكتويال من تولي يعني لا جوستيس انا ليبيري كريم طابو يظل الساقي وسند يعني سيرفيس سيكوريتي بوينت الصباح خميس كان لي يعني ذا شو القرايه يقلان فاسك الا الخلاف يرسل يعني افريد نسنيفان وني زرنا ندفع نضوضا ولا استخدام من القوه وما زال استخدام من القوه. إشبه ربي depuis 32 semaines sur هذه الحركه كينيا il y a quelque chose qui divine discours et de laquelle nous sommes sûrs actuellement c'est que وقفزيه يفزو الحركه كينيا ذي الجزائر نسعى ce qu'on appelle un état de façade. Un état de façade avec des structures de façade, avec des institutions de façade. Ici, les jeunesse, ici, même le citoyen, c'est-à-dire on voulait faire croire aux gens, pendant longtemps on a essayé de le faire croire, et certains y ont cru d'ailleurs, Berlin, ça a un état, c'était de façade. Au bout de 7 mois de Hirak, 32 semaines, à mon avis, nous pouvons l'absence de l'état, c'est-à-dire la destruction totale, l'effritement de cette façade, de cette vitrine institutionnelle qu'on avait. Et la preuve, parce que, par exemple, les cas de jurisprudence, nous avons partout dans le monde entier, un tribunal dans un pays, les tribunaux, ils ont c'est-à-dire, qu'un tribunal de Nava, l'emblème, Amazir, normalement, sur le territoire national. Pour la même raison, il y a des différences. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Nous appliquons là. Karim Tabou souveraineté il présente les garanties. Il ne va pas fuir comme si une personnalité connue. Et même tout elle n'est pas très fondée. C'est une accusation des années 60 dans un autre contexte. Donc déjà même l'article 75 est un peu à discuter même où il y a déjà. Souffrant Karim Tabou, normalement, immédiatement, parce que c'est le même chef d'inculpation, il se ramène même Borga. Même pour le général Ben Hadid aussi. Et même le général Ben Hadid, voilà, c'est ça, absolument. Et d'ailleurs, moral de l'armée. Voilà, et le général Ben Hadid, Borga, et finalement, on voit que Karim Tabou Sarah Nas Diadalian, d'autres personnes ont pointé au Khamis. Donc, comment fonctionne cette justice? En fait, on n'a plus de justice, on n'a plus d'État. C'est pour ça qu'il y a après le 9 juillet, Sultan Yakini Marra, فقدت الشرعيه والسعاده لا ليجيتيميتي داين سورة ماشي كان لا ليجيتيميتي والسعاده صدق داين تو ميم نتات المونتر باللي صفر ديال الكاد انستيتيوشنال صفر ديال الكاد ليغال اقلا سورة face à une mafia organisée pour ses propres intérêts et qui utilise par contre les appareils de l'État qui utilise et d'ailleurs elle utilise les institutions de l'État et elle utilise son bras armé qui est le DRS parce qu'on زرانا قاف دي روح نصبح par exemple بوين كريم طابو ودفكينا راه موتيف ودفكينا راه ان اوردر دو تريبونال ودنينا راه سنثاوين ودنينا راه انوي وذني ثنين c'est-à-dire c'est des gangs on sait pas c'est pas l'État algérien qui l'a arrêté officiellement خاطرش l'État دير روح avec ce tribunal et كلش et d'ailleurs juste un détail il y a même يوان دي لي جون كي بوين ديال الحراك يقهلكن اثن سو شيميوثيرابي يهيك الكونسير وكنا يعني راه كذا يردي يسمح سيسن لافوكا نسي ضيف السرحان ديالو حد يخدم لا شيميوثيرابي نساسي كمي وغين
وغينا السرحن c'est-à-dire يسعى un concert très avancé اثنا لا يتمتث littéralement وغينا السرحن ميم هذه يروح هذه كميه ça montre la monstruosité l'humanité. voilà c'est l'inhumanité ولكن كريم يعني ما دينا كتشيني باللي اوني اون فاس بالك يعني كل الموند اللي طام كراد قارض ولكن سي الجهه النظام il y a des personnes qui sont en train de يعني de dire que on va se présenter pour les élections le 12 décembre. On a vu des personnalités, c'est Genouala Tebboune, ils cité Ben Feliz, ou pour eux, يعني, au contraire, l'État فضلت et c'est un moment historique. Il a quand نروح على الثفرانت ونهني سي الجهه النظام تولي وكذا قال دي تسفغن باللي وفهمنا راه غير تسفغن خاطر tout a été réalisé par rapport aux demandes de Hirak. C'est pour ça qu'on dit voilà, باللي الحراك mais depuis le 31, depuis le vendredi 31, c'est une révolution pacifique. Le régime il faut qu'il tombe. Parce que ce n'est pas un régime légitime. Ce pas des jeunes de 35 ans qui faisaient la politique à Sakinier. Il a été condamné dans une affaire de cocaïne. De cocaïne carrément. انت يناد باللي سوا ديزون العصابه سوا ديزون العصابه يعني il a été victime. Il a été victime de l'Aïsaba, c'était une vengeance par rapport à lui. Ils ont pris en otage son fils et tout ça. C'est le problème qui se pose maintenant. Tu راه نهضر في السلميه سيدي يعني نهضر في 32 سمانه. عند الحون يعني الامور ثوره. Il y a une vraie volonté باش نروحن ارثفرنتاكي. Le 4 juillet, il y avait des défauts de candidats, mais maintenant il y a des candidats. Ben Feliz, Rad Qarar, Tebboune, d'autres personnalités. Est-ce qu'on est face à un vrai bras de fer entre la volonté populaire d'un côté et qui pensent que ils ont la solution qui est par rapport à les demandes de l'Harak. On a une problématique d'Agui. C'est vrai que les camarades ont dit d'Agui, la problématique du système, il faut que ça tombe. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Naït Slimane. Quand vous dites il faut qu'il tombe, il faut que déjà, au sein du mouvement associatif, des partis politiques, de toute la société civile, il y ait l'envie d'élaborer, de conceptualiser des rapports de force. Parce qu'il n'y a qu'au rapport de force que ce pouvoir reculera. Chaque fois que le Hirak sort le vendredi, il perd 1 mètre de souveraineté. Là, je suis d'accord avec vous. Il y a des élections et Chab est contre, il y a des candidats. Mais évidemment, eux sont dans leur logique. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est que, encore une fois, ces élections ont été décidées par le Politburo, le bureau politique de l'état-major. Quel est l'Algérien qui ne veut pas aller aux élections, mais veut aller aux élections à son rythme, à lui, au peuple, c'est-à-dire avec soit un processus constituant, soit une déclaration de constitutionnalité pour réformer, soit une constituante. Une transition est nécessaire. À partir de ce moment-là, tout le peuple algérien veut aller aux élections, mais il faut assainir le climat, il faut l'apaiser. Quand les candidats, Monsieur Smith du RND, Monsieur Mehoubi annonce sa candidature le 4. Monsieur Belkhadem va l'annoncer incessamment sous peu. Est-ce qu'il va être estampillé FLN ou pas? C'est un autre débat. Ben Feliz, c'est pratiquement fait. Tebboune, c'est pratiquement fait. Mais on observe qu'il y a 3 anciens premiers ministres de l'ancien système. Quand M. Gaïd Salah dit il met les têtes de gondole de la Bouteflika, ceux qui sont responsables, à la fois les oligarques, les hommes d'affaires et certains militaires en prison, il nous a mis des têtes de gondole. Moi, j'ai toujours dit qu'une justice, ça doit être une justice traditionnelle, apaisée, qu'on sache véritablement ce qui s'est passé. On ne peut pas faire comme le procès contre les M. Tartak, Saïd Bouteflika, Hanoun et compagnie. C'est inique quand dans 24 heures vous décidez de qui et de quoi. De quelle justice vous parlez? Ce n'est pas une justice, quels que soient les griefs que nous, en tant que citoyens, on peut porter contre M. Saïd Bouteflika, X ou Y. Il faut rester dans une espèce de normalité, dans une espèce de neutralité positive et dire qu'il y a des choses qui doivent se passer, d'autres pas.
Mais le seul projet politique qu'a M. Gaït Salah et l'état-major, c'est l'élection présidentielle. On est là, justement, oui. Excusez-moi, quel est le projet politique de Gaït Salah, de M. Gaït Salah, pardon? C'est les élections présidentielles. Les élections, elles vont régler le problème en quoi? Dans le fond, dans la forme? Jamais. Et pourquoi il On va insiste aller. alors? Pourquoi il Je vais vous insiste? dire une chose. Par rapport à ça, c'est monsieur très le important et je vais vous laisser Gaït Salah met en garde ceux qui font obstacle aux élections. Ça, c'était aujourd'hui son discours. C'était un discours très menaçant. Le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le général de corps Ahmed Gaït Salah, a mis en garde ce jeudi ceux qui font obstacle sous quelque forme, que ce soit aux élections présidentielles prévues pour le 12 décembre prochain, menaçant qu'ils trouveront une sanction juste et rigoureuse, voire dissuasive, et annonçant le déploiement total et étudier les différentes forces de sécurité sur tout le territoire national à l'occasion du scrutin. D'abord, ça, c'est un discours belliqueux et c'est un discours de militaire. Ce n'est pas un discours d'homme politique. Ce n'est pas un discours d'homme politique. Il faut dire à M. Gaït Salah tout simplement, moi, en tant que chef d'état-major, j'ai rien à vous proposer. J'ai rien, je suis incompétent et je suppose que vous faites bien votre boulot. Mais en tant que politique, vous êtes un piètre politique. Pour quelle raison? Vous offrez au peuple algérien, s'il fait intégrer les élections présidentielles, mais sans fond, qui nous donne simplement un argument politique, qui viennent nous séduire, voilà les arguments. Et ça, est-ce que l'élection présidentielle va régler le problème de la nation? Est-ce qu'elle va régler le problème des institutions? Vous allez aller aux élections présidentielles sans que le fichier électoral ne soit changé, ne soit écrémé. Vous allez aux élections présidentielles avec un pouvoir de droit divin au président de la République. Vous allez aux élections avec 2 chambres qui votent des lois, alors que leurs 4 secrétaires généraux sont en détention provisoire. Mais on marche sur la tête. Et pourquoi il tient cette élection alors qu'elle ne va pas régler les problèmes? Elle ne réglera les problèmes, ni dans le fond, ni dans la forme. Et je mets même en doute qu'elles aient lieu. Parce qu'il faut imaginer tout simplement quel est le candidat dans un climat aussi délétère et un climat aussi qui nous laisse présager de la violence à travers le discours belliqueux de M. Gaït Salah. Dans quelles conditions vont faire campagne? Est-ce qu'il n'y aura pas des dérapages? Est-ce que ce n'est pas ce que l'on cherche pour ensuite trouver une solution plus forte, aller vers un état de siège ou un état d'exception? C'est toutes ces questions. C'est des questions très légitimes. Est-ce que نزمر نروح لثفرة نتاعي بعد ننسى الخطاب ماكي يعني يون الخطاب qui est très menaçant et c'est grave, c'est comme on ne laisse pas le choix aux Algériens, soit vous allez voter, soit on vous met tous en prison. D'accord. C'est un casus belli, une déclaration de guerre au peuple. Exactement. يعني اسك هذه اللي تفر نتاعي وما لا تمشي هذه اللي نكيون فغالا دينير يعني اسكو نروح الفرانينا كيام كراديليت ولا قال غادي ليت فرانينا كيام اشوار ددر 5 الحوايج في شغل التلاله ثمن زوث لابريسياسيون لاناليز القايد صالح لكدوي ذاك قال لنا يدس وغزوث ماشي كيف نتا دون سا تيت دون سون ديسكور دون سكيل دي امسيش كي ثمورث يعني قال حرصيت سي اون كريز اور سي با اون كريز سي اون faillite. C'est pas une crise de système, c'est un système qui est en faillite. Et qu'il faudra la souligner. C'est un système qui est en faillite. صوضنا الخدار صوضنا الجمير ثمورت اللي قريب يروح القس يعني ذاك ينيس ربي سبحانه الحد يسيد يحد يسيد ربي هي فاش تكينيا تكي تمنزوت يعني c'est pas une crise de système, c'est pas une crise d'alternance, c'est pas une crise constitutionnelle, c'est une faillite تكي تمنزوت سناف كيس قارن الثفره تكينيا أثر تبديل والو يعني il y aura pas de changement, on reconduit le même système sauf que soi-disant, on va lui donner une nouvelle légitimité par de nouvelles têtes. Or, de nouveau, il n'y a rien. ولاش نولي باللي ويقاذا كينير يدي يقدم لنا روح نسن ويدا كيدي تسدود سي لي ميم 74 سنه قال عمريس كيسقان تبون لو موا بروشان لو موا بروشان دي 74 سنه بالفليس كيف بالخادم كيف ايه ثورا الوان دي تسدو دي شوف غالا دينيني وكذو ذا كينيا لي جانا كيني مساكيث وخرن ثوذري الجدود نسن وخرن ثوذري الإفافات سن الوالدين نسن فانا ذاكورن ذانيكيث المستقبل نسن c'est-à-dire que ces gens ils ont écrasé 3 générations
Ils sont là depuis l'indépendance. Ils ne veulent pas lâcher. Ce n'est pas possible. ولازم هذه الحال ولازم هذه الحال أجدود يبغى أبدل ماشي كان قذماون ساكي سي سور من مام المنظومة تيس ربعة أكيد نقار يعني أينشتاين نتيد مام ثم غارت تيدينيت يعني يسعى العقل ذي المعقول الصواب اتخذ اولا ذوامان ذي الزيت ذي الملح اكدي في كاغروم اصلا ثم تو تكتي في المضروع هكا les mêmes je dirais données donneront le même résultat, les mêmes procédés donneront le même résultat. Or on est dans le même procédé à savoir l'autoritarisme électoral. مرتكي تعاود سين 30 فردان الشغل بغانا نروح نتفرن ورسننا الحاجه النظريه ويكينيا ورسننا ça fait 57 ans c'est leur logiciel c'est leur dogme c'est leur politique c'est leur système or ديش السنين نكونيا انا صار ابغاك ديني غير الحاجه الشغل نكونيا الا قنخدم سلويث توجور بيان سور او كاين يقلن كفوسنا او كاين يقلن كولا غنا باش تروح على تفرنك خاطر تفرننا كي داش خدمت تدرنوت القوه اي ليتا ماجور l'élu si ces élections auront lieu ça sera un mauvais élu il sera mal élu. Pourquoi? Parce qu'il y aura un boycott énorme, il ne sera pas légitime, ils vont gonfler les chiffres pour le faire passer, et donc il sera l'otage de l'armée. Et ce sera une occasion pour ne pas changer. Et ça, ils le veulent bien. Hein, ça, ils le veulent bien. Ils ne veulent pas de changement, c'est pour ça qu'ils tiennent à cela. L'état de droit, l'état de droit. يعني تسولي كتشيني يا شيخ نور الدين باللي نبوض ريوث الحاله ندير السيستم كيزمير هذه يكمل ولازم لا c'est une faillite il faut le dire c'est une faillite c'est-à-dire الحراك نتي تقول لك مثلا واش خدم نتي ديال نوفريت باش فيض اولا كاينين لاقات نطف il a fait une décantation. La force de l'Hirak, elle a provoqué une décantation. من قصة استعرف الصفق. يعني يسبانيتني دمرة يستغلي مرة لي فاساد يستغلي مرة لي زاليبي يستغلي مرة أين تلقى لي بريتكست ولكن مازال استخدمنا القوات انا يتمثلنا يتشجعني يعني السميس لا شيء هضر لي شيء هضر قايد صالح يناقد من يقف حاجزا امام هذا الحل في ظهر استعرف يعني الدستوري والمطلب الشعبي يعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال سيلقي جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن. أيدينا يوصل الحاجة ويجد إلا ومنن اقتنعا avec des preuves باللي ثفرن تكيني تساوي ارثمورث الوان دي تيبوي لو سانكيام موندا كيف ومنن سوا شتاكينيا تحب انت مورت فغان الخير ثمورت فغاني ثمورت باش تدفع قوثمنا ثكينيا قزريفا كينيا قسبويناكا فغانا تزيد حيون ام كان استني ديال قصور الانتخابات كانكا يعني دينا يوث الحاجه قل حاله قل لا هكا لا سول سوليوشن. Je dis bien la seule solution, au-delà de toutes les hypothèses, de toutes les, je dirais, les scénarios qui peuvent s'offrir, constituante, processus constituant, etc., une période, je dirais, de transition, etc., on est arrivé à un état tel que seul un gouvernement d'union nationale, je dis bien seul un gouvernement d'union nationale pourra sauver l'Algérie aujourd'hui. Très bien. Or, pour en arriver là, on est loin. On veut le contraire. Moi, je souscris à l'avis de Nordine. Beaucoup de camarades, quand ils parlaient du problème qui risque d'arriver, parce que le dur, on va y arriver. Moi, j'ai toujours parlé d'un nouveau pacte d'union nationale autour de valeurs qui sont simples, les libertés individuelles, les libertés collectives, les libertés culturelles, etc., etc., etc. C'est à partir de ce socle-là que la nouvelle Algérie de ta génération pourra prospérer. Très bien. Et le dur, on va arriver يعني بعد فهم هذا شو المعنى ينس وكذا يتبعن سي كوا لي سيناريو كي اتوند الالجيري لي زالجيريان ولكن كريم دوغال غرغورك يعني انا نتوالي الجزائريين يطفيثن الحير
32 سمانه ثلاث نهضر يعني طرون دو فوندردي ازكا 7 شهور يدارين فغن القوه راه قارن باللي نبغى نبدل هذا بوياكي اون فو شونجي اون شونجمون فري شونجمون دو ريجيم لا روبتور افيك لو سيستيم نبغى نبدلوا الجزائر ستاج جديد ثم غير نتوالي يعني القايدي في غد لي بروميير سيمين يناسن فوالا نحن مع الحراك قلنا غير كذوان قلنا هكذا المطالب نون ورا نتوالي ثورة لا بريباراسيون ديفيرنت افيك لي ميم تيت كي تي افيك لو ريجيم دو بوتفليقه بن فليس يعني بالخادم تبون يعني سي لا كونتينيتي دو سو سيستيم الاستمراريه السيستم كيني بوركوا باسكو السيستم كيني فو ديجا باش نغير الديسكور قايد صالح الا قال ولا ماشي يبدا او ديبار ديجا ميك ديماري الحراك ديجا ليتا ماجور خدمن اون فوس ليكتور دو حراك ديجا يعني غير اللي نتبلي سي تان مومون باساجير غير النزوه كان كاينين دونك هنا كنخدم الماده لارتيكل 102 لارتيكل 7 و 8 كي دي ناس مي كسبوا تفليقه اكتيفي لارتيكل 102 اي ابري باسكو نساي غير باللي دينا لو ريجيم كاينين et on fait la chabine parce qu'il a fait disparaître sur la scène politique. Il suffit juste de faire quelques manipulations. Je fais comme Cheikh Beno au départ, chimiste. Voilà. C'est le type de revendication. Voilà. On va manipuler un petit peu l'opinion publique et ça va passer. Mais avec le temps, au fin des Mensen, face à un mouvement qui se constitue, qui se renforce au fur et à mesure. Il connaît le matalib de l'hira comme j'ai dit au départ, c'est crescendo, c'est amine pour le problème c'est-à-dire la nature du régime. Est-ce que c'est un régime populaire, nassah? On passe par l'article 7 et 8. Après, il y a plusieurs scénarios avec lesquels il y a le gouvernement d'union nationale, il y a le présidium, en fait, il y a plusieurs scénarios que l'on applique le 7 et 8. Politiquement, il y a plusieurs scénarios. Mais l'essentiel, الشعب داين يبغى نروح à une véritable république نصح عندها la république le peuple est au cœur du pouvoir c'est un acteur c'est lui c'est le faiseur des rois mais le régime سولا يولي باللي داين يولي باللي نو لي مانيبيولاسيون يبغى يخدم القايدي ماشي يقرا شطوح نوحر في 30 نوحر في 30 يفاق باللي سواء زراني ثني باللي الشعب داين يزرى باللي في 30 كنت تساوي ترى الشما elles vont permettre le recyclage du système. Parce que les présidents, les candidats majeurs, c'est des anciens premiers ministres en bout de flécha. Et je rappelle qu'à Tebboune, la dernière déclaration de Tebboune, il y aura le paysage politique. Mais l'essentiel, il dit en direct, il n'y a pas le barnamage الفخامته jamais يحبس. يقول لي نشوفوا هاد سنين الاخوه ديال الكونترول s'ils peuvent nous préparer la vidéo قال لي déclaration de Tebboune par rapport au 5e mandat. يقول لك كايمون صربي ناس جامي غادي يحبس البروغرام بوتفليقه اباري صوره انوالي باللي يغا دي بريزونتي سي كو صوره كاينه لو بروبليم من الجزائر البروبليم من الحراك كاينه ديجا اون بويضارا ميم با وين داد نبروبوزي سوليسيون بوليتيك On ne peut pas parce que même le discours de Gaïd Salah Hassaki, qu'est-ce qu'il dit? Il nous menace. C'est une mise en garde. C'est une menace. C'est un langage belliqueux. C'est un personnage, c'est un va-t-en-guerre contre son peuple. On ne comprend pas ce qu'il veut. Donc, Soulanta, il s'y met dans une, comment on dit, dans de sales draps parce que Soula vraiment est face au peuple et il verra la réponse demain parce que Chab, X souffre en France. Smith là parmi les États les plus grands de Tunisie comme jamais Smith faiblissait. C'était l'empire. Smith زايرين سفر فرنسا لان كيقم جوها تصبون حافين على الغوافين تسين حافين على زورار يغير نتساب اللي الشعب كاين تورا il peut lui faire peur parce que كي قرا سوف نعترف بالقانون واش من قانون ياش القانون ديال الجزائر داينيا كنزار باللي ليغالمون بارلون القانون مقرن الدستور الجزائر يغلي لو 9 juillet شا خدمنا كاين يخدم السدرع ويا نظرا باللي نيثني تورا يا le piétine voilà il piétine tout le temps donc القانون كاين يسيدي مناسي العباد يكون موحل القانون كاين يسيدي مناسي نتا الشعب نتساوي ساعه امكانيتي doit être mis à la retraite au plus vite parce que شحال العمر السوري يعني 82 سنه ماذا الطوموبيل ماذا الطوموبيلات نهرض لا بريفكتور دو بوليس ديكزيجي بالك دي زيكزامان باش هذا وين اسكوز ما تنهض الطوموبيل نتسا نبغى اسنفك الديستان الجيري
C'est pas possible. اللونجاج غير دنسل يعني كي مناسون اسكو يعني كومون لو لير كيل فوتر ليكتور اسكو يعني سون دون اون سيتوياسيون دو بانيك ولاش اذا نهضر كان في فرنتاكي في لي زيليكسيون ils n'ont pas d'autre solution pour sortir. الناس يزقلين سي فرالين كاناكي سي لو سول بروجي بوليتيك. Il ne parle de la nation, il ne parle pas d'institution, il ne parle pas de démocratie, il ne parle pas de régime politique. Est-ce qu'on va rester sur un régime présidentiel, semi-présidentiel, parlementaire? Et aussi, c'est une question de survie pour eux. Et c'est une manière aussi, je comprends le sens caché de la question, et je vais y répondre, c'est que est-ce qu'il n'a pas la crainte pour sa personne et ses proches aussi de vouloir garder ce pouvoir? C'est une question qui mérite d'être posée. Et deuxièmement, il faut que nos amis téléspectateurs, il y a eu un grand nettoyage. Il y a eu 40 chefs de sûreté de Wilaya qui ont été mutés, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Il y a eu un mouvement chez les procureurs de la République, une vingtaine de cours. Il y a eu 2-3 chefs d'état-major dans des régions que Ben Salah ou M. Ben Salah a signé les décrets nommant d'autres chefs d'état-major de région, pas de chefs de région, de chefs d'état-major de région. Est-ce que ce dispositif-là ne prélude pas à asseoir un peu plus l'autorité de M. Gaïd Salah ou de celui? Toutes ces questions-là, normalement, on doit les traiter, elles doivent nous agiter en permanence. Et ce qui nous fatigue un peu, c'est quoi? C'est qu'on a une opposition qui est un peu divisée, malgré qu'elle partage l'essentiel. Un Hirak qui n'arrive pas à s'organiser et à sécréter des têtes de pont qui pourraient fédérer autour de choses très simples. Si on a les deux, parce que le compromis maintenant, avant, moi je l'avais dit au début du Hirak, parce que moi je suis quelqu'un d'apaisé en règle générale. Quand il y a un problème, il faut le régler. Si on ne peut pas régler... Il a prouvé qu'il était en position de force. Tout à fait. Il y avait des températures qui avoisinaient les 50 degrés. Les températures, Ramadan فغن, شتوى فغن, les vacances فغن. Là, et beaucoup parlent de cette conscience politique qui est extraordinaire chez les Algériens. Certes, qu'il y a beaucoup à faire, mais الخدمة ولكن le côté qui est en position de force c'est الشعب c'est الحراك. Vous avez extrêmement bien résumé la chose. Le seul souci... Je suis invité alors. Vous êtes invité à mon émission. Le seul souci, M. Djoudi, il serait temps maintenant d'essayer d'élaborer quel type de rapport de force pour aller un peu plus loin, pour grader, parce que là on sort, on subit. Mais là, il faut qu'on prenne les choses en main, qu'on devienne un peu les artisans un petit peu de l'infléchissement de l'état-major, pour l'infléchir. Est-ce que le régime Makini, il reconnaît... J'ai juste un petit détail sur pourquoi il veut les élections. J'aimerais bien que vous alliez interagir. Pourquoi ils veulent les élections? Parce que c'est la nature de leur système. Le système de l'Algérie, il venait de Zaïm. Depuis 62, RS-Sakini, tout le roman Boumedine, au départ Ben Bella, Boumedine, après on a Chedli parce que c'est Boumedine, après on a l'étape Bouteflika, nous c'est 20 ans, et Nissoura, il résume, il ramène tout le problème de l'État à la personnalité du président. Donc Nisni, mais il y a la seule solution est alors que nous avons l'État c'est un État qui vient le président, c'est un État qui vient les institutions. Regarde par exemple ce qui se passe en ce moment, les plus grandes démocraties du monde. L'Angleterre, les États-Unis. L'Angleterre, le Premier ministre, il va annuler le Parlement, il va aider le Brexit, le hard Brexit, il va aider il y avait le jugement de la haute... Voilà, il y a un jugement, et dit non, c'est un jugement historique. Pourquoi? Parce que c'est les institutions, même si c'est vrai, c'est le Premier ministre, c'est le personnage le plus important, parce que nous allons... Après la reine. La reine, c'est protocolaire, mais voilà. Et la même chose qu'on a actuellement aux États-Unis, première puissance mondiale, Donald Trump, il y a eu des enquêtes faiblesses. Et là, on voit que les démocrates, ils utilisent les institutions de l'État pour le destituer. Ils ont mis en place maintenant la machine. Peut-être elle va aboutir, mais on voit le poids des institutions. Nous connaissons Bouteflika, 20 ans, il y a le Parlement. Il y a le Parlement.
Je crois qu'il est interdit dans la Constitution algérienne que le président aille au Parlement, comme la Constitution française d'ailleurs. Il ne me semble pas que le président, je sais, il faut vérifier sur... En tout cas, ce dont je suis sûr, la Constitution française... C'est par mépris, je crois. Non. Par contre, il peut, même dans les deux chambres, je ne pense pas qu'il assiste. Mais il faut voir sur la Constitution. Mais en tout cas, ils ont piétiné toutes les institutions. Donc on n'a pas d'institutions. C'est pour ça qu'ils vraiment le vote, parce que quelque part, ils n'ont rien à faire des institutions, ils n'ont rien à faire de l'État. Ils ont besoin d'un président qui vont manipuler, puis voilà. انا صرف غادا نوقف فاش تكيني يعني باش نفهم مليح وإذا كي غادي يتفرجني غادي تحسسن هذا علمنا اش تكيني نكوني نادز اللي هضرتي بدات مد هضره في ليطا دو دروا في ليطا دو دروا هذا شوف غادي نيا كوي ثري هو ولني دي هضر قايد صالح وقيلا سلاغاس اون سول فوا يهضر الى يوتيليزي لو مو ايتا دو دروا دولة القانون ومن بعد جوست ابخي لا فرازي دو سان زفيرس نحن نشاهد العدل كيف قام. Donc, elle a dit, nous allons vers l'état de droit et la preuve, vous avez vu comment la justice, voilà, c'est la justice qui est il comprend pas ولاش كلمة الديمقراطية ولاشيت كلمة سورتو كلمة دولة القانون ليش غير صوضا الحالة جنبض وسكواسنا كيا يعدنا كينا سي باسكو ولاش القانون أمري إلا القانون. En 2014 le certificat médical بوتفليقه سيننا كما القانون هذا داشي ديالنا وزمدار تعدير دونك نكوني باش تفهمن ويدي غير تحسسن نكوني نقارد ثفرانينا كي ويلا قرا هذه ليت خاطرش اثان اغصوضا يوانديا جين لا وقبل اسافوار القانون ودنهضيرا فلاس المؤسسات ودنهضيرا فلاسات يرنو اين قلان تورا أين كل شيء كي قلنا لنا سي لا فوتوكوبي من النظام البوتفليقه اكل لي انستيتيوشن اسقسي نور الدين عويسات يعني امك واقين يعني زراد شو بظهران 20 سنه الحكم البوتفليقه انت تصيدي قارن باللي il était là, il protégeait donc ce système, il protégeait بوتفليقه وربعته وانت مو يسمى ثوره العصابه يا يهدر ثوره في القانون يا يهدر في الدستور احذر الدستور احذر القانون ثغمسه يعني كي سقرن ثغدم لا جوستيس الى تلحو اتي انديبوندونت الور كو ذي الوقت يقلاو بوتفليقه شحال يعني تيكلت يقع في سن في الدستور ودي ضراره وعند يعني بشحال تيكلت يتعدنا في الدستور ولا شوال انا صار ثوره اروا السكين يمدي هضرك اثني يعفس في الدستور قرا انتو اشتكيني ثوره نقمشل لنا غنسكرين مثلا الريمان غابتي شي ونعلم انا اثن اركز شو كيبدل لنا اسك يعني اسك سيتي باسكو لانفورماسيون يثبطها باللي بغانا ثكسن مقبل يعني لو 5e موندا اسك سي سا كي ا في كو قايد صالح يعني اشونجي اي كي سي مي ومن بعد يتصفي الحسابات وكذا مو يسمى العصابه ماشي العصابه سي سورتو كي تقارن سي سورتو لو دارس ces anciens camarades de jeu mais quelqu'un qui connaît l'institution de l'intérieur il connaît la rivalité qu'il y a entre le DRS, les services de sécurité et le reste des institutions, l'état-major et l'MDN. Avec la refondation des services de sécurité, tout est sous l'autorité de Gaël Salah. Bah bien sûr. C'est-à-dire les services extérieurs, la DSA, la DSSA et tous les services de sécurité. C'est le DRS. Toutes les arrestations. Voilà. Pardon, Nordine. سمحي اذا بين ذاك ثوره اقرا جيوث يعني الحاله القايد صالح نيوثا il faut maintenant on va passer à la sémiologie les symboles on va faire les symboles وكانوا سكي فينا مقل لا يوث لا ريفي مقارن الجزائر يوث لا توخذ التياسات صافات مقارن الجزائر لا ريفي كينيا سي اون ريفي بال اكسيتيرا بابي غلاس اكسيتيرا دائما شاك نيميرو بريسك ثلاث تصويره بوتفليقه في اللاس توجور تصويرات بوتفليقه شحال سنايا بالك لنا 40 لي نيميرو دياس بالك ولاش ما الا ولاش تصافد 30 لي نيميرو ديك سنه تصويره بوتفليقه وكان قالوا يا كينيا قايد صالح
sur toute la photo, sur 80% de la couverture. de la page. يرنوز دخل ما يلولاش 20 باج وكل لا باج لا ليماج نينس لا تهضر نفلس حتى كي تمزوز ولكن معليش هكذا نوع لانه قاعد يقارن باللي يعني بالك روح هذه لا لوجيك كي يقارن باللي القايد صالح سي المايون فيبل دو سو سيستيم كل شاك فوا دي يهضر الحركه دي فورس القوه ولانه قاعد يقارن باللي سا استراتيجي va mener le système يعني la disparition لانه قاعد يقارن يلق اثكسن وقاعد يقول لنا داخل يزمى الحاله دي للخلاف يرسن باللي يعني قايد صالح سي لو مايون فيبل دو سو سيستيم معليش يعني كان يدير ويسين كان يدير ويسين كان سي دي ديتاي مي بارفوا كي قال المثل الفرنسي قال لو ديابل سو كاش دون لو ديتاي سي دون لو ديتاي كو سو كاش لو ديابل تي كوالت حاجه تبسطوا حتى وترى دار الدم انت ذاك كي ديسفيقال مي خدمن كواهران خدمن لا سيريموني لو كلوب لامبيو وقيلا ils lui ont fait le cadeau les mêmes images le cadre l'association radio avec les joueurs les anciens joueurs Kouissi les mêmes joueurs et mis خدمن انت ورسالة لي كونسيير سنين épargnez-moi ça يجثيه ويخدم ثلاثة كينيا الشغل pourquoi on va renouveler un remake de la même scène qui s'est déroulée pour l'avant-élection du 5e mandat. Zguirina Fenerd, tu as dit, Nordine, que c'est le même système, c'est le même logiciel qui prélude au changement de président chez nous, mais c'est aussi le même logiciel de communication. Donc il n'y a pas de souci. Quand vous dites ces élections, est-ce qu'elles vont avoir lieu, c'est ça, et dans quelles conditions? Moi, je ne pense pas qu'elles puissent se dérouler dans des conditions sereines. Les menaces de M. Gaïd Salah, parce que ce qu'on a tendance à oublier, et il faut le dire de manière sereine, de manière apaisée, c'est-à-dire moi comment M. Gaïd Salah, en tant que chef d'état-major depuis 2004, peut-il s'exonérer du bilan de Bouteflika? Comment peut-il s'exonérer du bilan de Bouteflika? Ce n'est pas possible. Il est en co-responsabilité. Il nous a mis une partie de la Bouteflika, en détention provisoire. Mais lui, est-ce qu'il a des choses à se reprocher? Est-ce qu'il se pose la question? Est-ce que j'aurais pu peut-être faire mieux? Est-ce qu'il se fait un mea culpa? Et qu'est-ce qu'il fait dans sa politique là de tous les jours? Il dresse des Algériens contre d'autres Algériens. Deuxièmement, nous, on a besoin d'union. Nordine l'a si bien dit. Même pas d'unité, d'union. D'union, c'est important. On a besoin d'avoir un projet commun. On a besoin de penser l'Algérie. La transition à Nordine. Et je parle à quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de propos. La transition, M. Djoudi Mazizini, il nous faut au moins 20 ans pour arriver à des normes minimales de démocratie. L'État profond est encore présent. Comment le déconstruire? Comment désidéologiser l'école? Comment redonner de l'espérance aux populations de l'intérieur? Comment avoir je dirais, un développement équilibré entre les différentes wilayas du pays? C'est des questions qui doivent nous agiter. Et nous, le bureau politique de l'état-major nous emmène vers des élections, pas des élections. Mais ces élections ne règlent pas le problème. On doit passer par une transition. On doit se renifler les uns et les autres. Les Qbaili, les Chaoui, les Arbi, les Ouarani, les Tbessi, on doit se retrouver. Quel espace on doit construire? Quelle Algérie on veut? En plus, M. Gaïd Salah se trompe lourdement. Il a affaire à une jeunesse et des quadras et des quinquas mondialisés. Ils ont l'information immédiatement. Donc, à ce niveau-là, plus rien ne passera de l'ancien logiciel dont tu parlais tout à l'heure, Nordine. برك شو ديالنا عبد الغني البديدي لاباج فيسبوك الناس تريد تشجعنا على النيابه ان تفصح عبد الغني البديدي كي لان دي زافوكات دو كريم طابو على النيابه ان تفصح عن اسباب اعتقال طابو ومكان تواجده هذا رعب حقيقي. Rob, c'est la terreur. C'est la terreur, oui. Voilà, c'est ce qu'on a dit, pour moi, c'est des barbouzes. C'est non. لا terreur. يعني نريد أن كنا زقلين أذبوا يعني الوالي توالي باللي ماشي الصلاح التمورث يديبغى أما يبغى الصلاح التمورث يبان يعني هذا شو يطل يرنو أنيغو عران تاكي يقرحن بنادم كثر نايضنين سي كدرنو الكثف سفلا يرنو اديرنو لا
propagande souffle-là. Nous connaissons, on était jeunes, on avait la vingtaine dans les années 80, et me dit c'est Chadbia qui قال التغيير في طريق الاستمرارية. Le changement dans la continuité. Hein, le fameux slogan. Le changement dans la continuité. انت ما نتيت. انت ما نتيت يعني وكيني كيقار واكبوا نرافق الحراك وفي رفقار الحراك يعاكس ويستغل ويعفن الحراك لم يرافقه ابدا. J'ai dit une chose, تفضل. j'ai dit il combat, traduit en arabe. combat Combat يعني militaire. يحارب نعم Voilà, يناهض الحراك. وزيد الحاجه اقلام توالثان les images, les symboles parfois c'est le chef d'état-major اللي يهضرن parfois il y a d'autres voix on les connaît hein, les voix parallèles ce soit د الخالات نادر الكازن اللي يهضرن الشاويين صحاب العاصمه نغنتا غادي يهضرن وذا كي قلنا زيكني يفوتين contre الاستقلال de nous قلنا contre. Ils assurent le service après-vente à Sénardel. Attends, oui, ils assurent le service après-vente, il faut passer le message en avant-première pour le laisser. Mais assimiler ceux qui sont contre le scrutin des 12 décembre à ceux qui ont voté non pour l'indépendance de l'Algérie, c'est une accusation grave. Je ne l'accepte pas, moi personnellement, je ne l'accepte pas, ni de Gaïd Salah, ni d'aucun autre Gaïd Salah. Accuser ceux qui sont contre le scrutin du 12 décembre d'être ceux qui ont voté contre l'indépendance de l'Algérie, c'est une accusation grave. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Moi, mon prénom, c'est le prénom d'un shahid qui ne s'est jamais marié, qui n'a jamais eu de femme. Je m'appelle Awsat Mouhand Mouloud. Nourdine, c'est juste un prénom qui m'ont donné mes parents. Ce prénom-là, c'est un prénom d'un shahid qui est mort pour l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie. Je ne veux pas que le Gaïd Salah accuse ou dise que ceux qui sont contre le scrutin du 12 décembre sont assimilés à ceux qui ont voté contre l'indépendance de la nation. Bien au contraire. C'est tout le contraire. Quoi dire après ce qu'a dit? Quoi dire après, et je dirais il a même fait pire. Il les a assimilés à ceux qui ont voté contre l'indépendance et il a même dit dans un discours que l'Algérie n'a pas besoin de ces gens. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que il a dit comme ça, il a dit que ce groupe de personnes, et ça montre, et ben je vous dis, l'émotion de Nourdine, c'est l'émotion de tout un peuple. Ça reflète l'état d'esprit de cette génération du peuple algérien actuellement qui est prêt, et je pèse mes mots, à en découdre politiquement et pacifiquement avec cette mafia, parce que c'est un régime de mafia qui n'est plus légitime. Légalement, ils n'ont plus le droit d'exercer le pouvoir. Et l'émotion de Cheikh Nourdine, ça traduit l'état d'esprit de tous les Algériens actuellement. Et cette génération, les jeunes et les moins jeunes, ont tous la même détermination à en découdre politiquement et pacifiquement avec ce système et la même indignation vis-à-vis des représentants de ce système à leur tête, Gaïd Salah. On est très touché parce bien sûr parce qu'il a dit Nourdine, c'est tous les Algériens qui sont dans cette situation. إداريين عيان بغانا نبنوا نتمور ثنسن راه توالين سني بلو لي زاني 70 لي زاني 80 إداريين توالين ديال الفيسبوك ديال لي ريزو سوسيو هذا شيء ضروري دي ثمور النظام امك يعني ثمور ياكي وفنانا اي غارون زميران نكون نبنوا ثمور ثي قفنا في الحق يقفنا يعني اتقدر الرويس نسعى غير كازن الحمد لله qui peuvent faire de ce pays un très grand pays. Alors, on a donné les déclarations de Tebboune, Maqbel,
يعني امكي قلا وكذا عبد العزيز بوتفليقه ديال الوقت اني اذا شو دي يهضر فلاس وكذا لي ديكلاراسيون دو بن فليس او ندير كان باللي فتحها جو في اوفرير لو ستاندار جوست يعني بور كيلك زابيل بور فو دوني لا بوسيبيليتي يعني ادهضر في لاريستاسيون دو كريم طابو ادهضر مداغنا في شو يكون يشغفن في الخميس الساقي ازكى 32 جمعه يجاريين مازال تسفغن يوسي افا والدينا القايد صالح انولي لا فيديو دنو على رون. وصديقي ورفيق الدرب سي احمد على الثقه المجدده فيه من طرف فخامه الرئيس، واعتبر ان الثقه في محلها لان له كل تجربه وكل حنكه، واعتبر ان الثقه في محلها لان له كل تجربه وكل حنكه. اعيد فخامه الرئيس اننا سنواصل المشوار الذي بدأه اخي وصديقي وزميلي ورفيق الدرب أنا وعبد الملك بيناتنا 33 سنة دو كومبانيوناج. أنا وعبد الملك بيناتنا 33 سنة دو كومبانيوناج. جو لو دي نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا راني في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. والله ما سمعتك. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. معليش نبغى توليم يعني لا رياليتي دو اللعيبه ذاكي معليش تصم شويه ذاغن يعني ذا الحاجه يكسوها من اداريين صافي 7 شهور راه تسفغنا راه تقارن نعيا سي النظام كي نبغى نبدل نبغى ثمورتنا غتنفنو ذراوي سرا تيفنون اي غير ديون راه يطفل الجزائر تيحكم وادي يخدم ديكس دا شو كيفغا نتا سي دي جينيراسيون راه يهضر شيخ نور الدين 3 جينيراسيون بسطه ذاين نعيا يوك جارينا رد قرنا ولاكي ادفدو جو في بروندر كيلك زابيل ومن بعد نغالي يتمثلنا هذا قال بلاطو مراد سي الجزائر سكايب. مراد مرحبا بك. الله يبارك فيك خويا الجودي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك خويا مراد. خويا سلمنا على الضيوف اللي راه معاك وخونا نور الدين، قول له احنا رانا خاوتك خويا نور الدين وحنا رانا خاوه ان شاء الله، والله يرحم الشهداء ان شاء الله خويا العزيز. ان شاء الله خويا بارك الله فيك خويا مراد. وفيك بركه. ربي ينورك. واش تحب نقول لك خويا ناصر، احنا ان شاء الله والله رانا نشوف راهم يشوفوا الحركات تاعهم كاع نعرفوهم، ما عندهم ما غير راهم غير يخلطوا، رانا موالفين معاهم يعني ماهيش من اليوم. يعني مراد هذا التهديد هذا اللي سمعناه هاك توزت سمعنا. وانا والله العظيم غير جيتي سير نورمالمون خونا كريم كان يرفض باش يخرج، ما يخرجش وحده، لاخاطش علاه كي يخرج يسبق الناس اللي كان معاهم باش يكون هو محمي. كي يخرجوا الناس اللي كان هو يدير لهم يا يخرجوا نخرجوا كاع يا ما نخرجوش، علاه ما يقدرش يريسكي بروحه. احنا رانا نحبوه ورانا معاك احنا، وكي يدوه لنا تسمى راهم كي شغل ضربونا خويا ناصر، ما نحوسوش يزيدوا باش يضربونا ويزيدوا يمرمدونا. كان هو من افضل، كان هذا النظام ما يتيقش فيه ابدا، ما نتيقش فيه والله يا ناصر. ويجيبوني واش يجيبوا، ما نامش نخرج مع الناس تما كاينه هضره بصح باش يخرجوا واحد هما واش عندهم لي بيوت تاعهم، عندهم لي بيوت باش يخرجوا كريم وحدهم، بعد يقول لك خلاص كريم وروندا معنا وتاع النظام. مام هو راهو على طريق الصحيح بصح هما يحبوا يخمجوه كيما خمجوا هكذا يديروا هما. هذا هو السيستم تاعنا يا ناصر يا خويا، هذا هو يعني اللي يحب ولا اللي ما يحبش. واحنا ان شاء الله يد وحده وما بقاش باش يزيدوا يلعبوا بينا خويا ناصر، وان شاء الله ربي ينصرنا عليهم. مراد كيفاش ان شاء الله غدوه هذا هو اللي حبيت نسقسيك عليه مراد، هذا هو كيفاش راك تشوف رد الجزائريين غدا، كيفاش راك تشوف؟ مراد راك تسمع فيا؟
راني نسمع فيك خويا ناصر. اسمح لي ما سمعتليش سؤال، يعني كيفاش راك تشوف رد الجزائريين غدا، يعني في الجمعه 32؟ خويا ناصر على حساب واسمو يعني، وشفت اليوم انا تاني كنت هنا راني في الحومه على كل حال، الجماعه اللي كنا هنا في الصباح في عبان رمضان، الشعب مصير تاعو راهو باين خويا ناصر. غدوه ان شاء الله كي اي جمعه، وان شاء الله ما تكونش غير الجمعه، ان شاء الله تكون الجمعه والسبت والحد والاثنين، ما عندنا احنا كما قال، هذا هو المشروع تاعنا ان شاء الله، ما نحبسوش ان شاء الله باذن الله حتى نجيبوه. يعطيك الصحه مراد، بارك الله فيك، الله يسترك. نروحوا لسيد حمد، نقعدوا في العاصمه. سيد حمد مرحبا بك. سيد حمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. Azul Flaouen. Azul Sid Hamid. Bonjour à tout le monde. Mon ami Karim. C'est Sid avec toi, Karim. كريم ناوتو سليمان. هاكي صوت سلام سيد. مرحبا يا سيدي. سيد حمد. سيدي حمد. الله يسلمك. أنا والله حبيت نطمئن، أنا حبيت نطمئن الجالية الجزائرية المناضلين اللي راهم عايشين في الخارج، حبيت نطمئنهم باللي الحراك مازالوا قايم، وهذا النظام هذا راهو يلعب لي ديرنيير كارت تاعو. Il n'a plus rien, il n'a aucun argument, il n'a que les menaces, l'intimidation et les chantages. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est une preuve de leur ils paniquent, ils savent plus rien faire que les menaces. اليوم رفدوا des jeunes animateurs تاع الحراك، كريم بوطاطا et حسن قاضي. C'est des jeunes animateurs تاع راج، رفدوهم من القهاوي comme ils les ont kidnappés. Ils sont en train de nous intimider, mais ils n'ont pas compris une chose. Nous avons cassé le mur de la peur le 22 février. يا ودي حنا ماناش الشعب اللي كان قبل 22 février، حنا شعب واحد اخر. حنا on a cassé le mur de la peur. On a peur de rien maintenant. Ils ont déjà exterminé 250 000 Algériens. هاد الجيل هذا ما ناضش بالخوف تاعهم، ما يعرفهمش، ما يصاب با، ما على بالهمش واش راهم يديروا الناس. انا جو بو فو سيرتيفي كو هاد الناس اللي يعني زي دو كاسي الحراك ما راهمش يجوا بالجماعه، يشوفوا الجزائريات والجزائريين كيفاش راهم يندوا بقوه. سي دي كري كي سورت دو لور تريب، سي با دي كري. الناس ما يجي تحوس، الناس هذه اللي تخرج بالجمعه عندها وعي وراهي والله فريمون سي. يعطيك الصحة سيد حمد، بارك الله فيك على الكلام تاعك. ثنميرثيك. نروحوا لسمير من باريس. سمير. الو. مرحبا بك سمير. السلام عليكم خويا ناصر، واش راكم؟ عليكم السلام، مرحبا بك خويا سمير، يعطيك الصحة. الله يسلمك. خويا ناصر، moi je suis un peu ému de voir Nourdine et les familles des détenus dans cet état-là. Moi, je voudrais pousser un cri de cœur. J'ai parlé en arabe pour que tout le monde me comprenne. Il faut qu'on dise, khalas, le système avant, il faut lui dire, khalas al-lab. D'accord? لازم نديروا الشعب، on va leur dire, on doit mettre un terme للمهزلة، لازم نحبسوا المهزلة هذه. وشنو هذا؟ يجوا يعتقلوا اللي بغاو، يحقروا اللي بغاو، يدوا اللي بغاو. واش ومازال يهددنا. فوالا. دونك نقول للشعب، انا للشعب ديريكتومون، يا خوتي حان الوقت الجد. دوكا سي لور دو فيريتي. دوك الا كل واحد شاكان ولا كل واحد يهدر مع روحه. تو لو موند دوا سو بوزي اون كيستيون. لازم كاع نسقسيو رواحنا، لو كان رانا 1 نوفمبر 1954 واش رانا رايحين نديرو؟ يا نكونوا مع الثوره يا نخداو مع الحركه. دونك لا tout le monde doit se positionner. Et qu'une goulou sawara, c'est sawara. Donc il peut se passer, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. D'accord? Donc, moi, je suis pour Tsaïd, d'accord? Tsaïd, mais je suis Belkenambark. Il y en a qui ont peur de ce mot. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura rien du tout. On va faire des grèves, d'accord?
Moi, je propose une grève qui commencera jeudi prochain. Si le système ne répond pas à nos exigences, la semaine d'après, ce sera 2 jours, mercredi et jeudi. Si il ne répond pas, la semaine d'après, ce sera mardi, mercredi, jeudi, etc. هذا هو. Et notre seule exigence ماشي صلحوا المعتقلين ولا ما كاش الانتخابات. Non, notre seule exigence c'est le départ du système. يا تروحوا يا البلاد هذه تحبس وحنا موالينا البلاد هذه. شكرا. يعطيك الصحة سمير، بارك الله فيك. ثاني ميرثيك. نروحوا للعنابة عمر بسكايب لو يعيط لنا. عمر مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك خويا عمر. وبيك ان شاء الله خويا. خويا جودي، هذا الانسان اعطيتوه قيمة كبيرة. القايد تهضروا عليه ياسر واعطيتوه قيمة فوق اللازم. سبحان الله تضحك. واش راح نقول لك يا ربي؟ التعيينات الاخرى كما قال خويا يدير تاع مود الشيف سيريتي، اولاده اللي عينوا الشيف سيريتي تاع الناب هم اللي عينوه. بعد تكونوا في علمكم اون برانسيب تبحثوا عليه وتشوفوا واش كان واش ولا. عمر كيفاش يعني برافو عمر برافو. عمر الكلام هذا تاع القايد صالح اليوم اللي راهو يهدد ويقول باللي الناس اللي توقف ضد الانتخابات يعني القانون راهو هنا وراح يعاقبهم. الكلام هذا يعني راك تشوفوا راهو محفز للحراك باش الناس تخرج بقوة، وهو على أساس أن هذا النظام ما حبش يروح وما حبش يسمع للجزائريين، ولا راهو رايح يخوف الجزائريين باش ما يخرجوش؟ شوف هذوما الناس عندهم مصالح وخايفين على المصالح تاعها، فهمت؟ ودرك نقول لك نحن العرب والقبائل خاوه ونتمنى ان القبائل يحكموا الجزائر هذه، يحكموها ويسيروها، خاطر ما خدمت معاهم وشفتهم خدامه ورجال وكلش مش مخاينين كما هم هذوما اللي يقولوا. 20 سنه هو مع بوتفليقه ودار ثروه كبيره. لا يعني شوف يا عمر، شوف انت راك والله يعني باش نسمعوا الكلام هذا هي قوة الوعي اللي وصل لها الجزائري، أن يعني واحد من عنابة يقول الكلام هذا، وأنا تمنيت واحد حتى من منطقة القبائل يقول الكلام هذا على الإخوة تاع يعني تاع عنابة ولا وهران ولا، وهذا يخص واش نقولوا أن الجزائري واحد، أن الجزائري يعني ما يفرقوش أي واحد باش يخدم بلاده. تفضل سي عمر. نحن شوف الجزائر هذه الجزائر تاع الجزائريين الكل، وهذو اعراب. هذا سيف الحجاج، هذا ولا ما يعرفش ما عندوش عقل هذا. ما دام يدخل يحقر في ناس عنده البندقيه درك. هذا راك شفت هذا الاخر بالخادم جاي يترشح، الاخر يترشح يكملوا حابين يكملوا العهده تاع بوتفليقه، يخليوها البلاد هذه وين رايحين؟ خليونا خويا، خليتونا الفتات تاع الخبز، خليونا ناكلوا الفتات وخليونا هاكم ديتم انتم مش خليونا نبنيو البلاد من جديد. الجيش هذا اني با بروديكتور، لا بوليس اني با بروديكتريس. واش هي؟ نحن معولين على رون تاع البترول، لا رون تاع البترول تفض، فهمت؟ وكيف راح نعيشوا؟ بارك الله فيك خويا عمر. اسمح لي خويا عمر، ما راهو يدهم من الوقت، نشكرك كثير على المداخله تاعك والكلام هذا اللي قلته، يعني كلام يفرح كل جزائري، ونتمنى ان شاء الله الخير. وتحياتي لكل سكان عنابه. ادنو غالر ذاكيا الاستوديو مازال اتصلنا الوقت 6 دقائق تري رابيدومون. سي نور الدين ثمن زوث يعني على دينية أكذوذ الجزائري يون وكذوذ، الشعب الجزائر واحد، من تيزي والزلطة من رصت من تبسل تلمسان وما وراء ذلك شعب واحد خاوة ولاش ورا يفضون واش ورا يفضون ديون وكذوذ ديون التمورث ديون المصير ديون التاريخ نسعى ديون دانيكيت الفيتور المستقبل نسعى تاكي ثمن زوث تسنة ثلاث دينية وي قال كيني دي تفخر كل الجماعة نفسي دي كان يونوفريد أزعود غابري ذا كينيا ونشهدن ثروة وزكا ils vont témoigner pour vous ceux qui font الحراك الإخوة والأخوات في كل منطقة في كل مدينة اليوم خرجوا الحراك راكم تقوموا بعمل التاريخ يشهد له بدون أي مبالغة. ثورة التحرير من 54 62 من بعد 62 ما كانش عمل
في سبيل الوطن مثل هذا العمل اللي راكم تقوموا به، لانه مصلحه البلد والبلد فقط. اللي ما نداش في 62 راكم انتم بالخروج تاعكم راكم تحققوا فيه، ولا تسعوا ان شاء الله باش تحققوه. فشكرا لكم وبارك الله فيكم، وربي يجازيكم على العمل اللي راكم تقوموا به. هذا واش حبيت نقول له. شكرا بارك الله فيك نور الدين كريم. يعني وقال دي ساولا ولا une vraie conscience politique, une vraie responsabilité du moment historique اللي تعيش ديك الجزائر. يعني سورتو ما نسلي عمر سي عنا بد يهضر l'esprit de fraternité, ces slogans qui ont fait de ce Hirak يعني une force extraordinaire. مدي هالظرف جزائري خاوه قبايلي عربي خاوه انت ولي باللي الفرحه اللي توغل رو لنا باللي الحمد لله مازال بالك الخير يعني وتمرتقي وباللي جادي لا في الدلديس. هذه لا بدلزيش باسكو الشعب ذاين يبدل يصوض ان دوغري دو ماتوريتي بوليتيك يوغا يبوض لو دوغري لي زاناليست انا نوايا عندي ندي يديرك الشيخ نور الدين الله يبارك النيفو نسنسي قرايه نسن بالك تكنيكمون استخدام دي تيرم بلوس يونيفرسيتير نا سيانتيفيك مي اين دي سوال المواطنين الشعب سي لا ميم شوز ils disent la même chose avec peut-être un langage différent. دونك وكيل ليسبوار للجزائر ليسبوار للجزائر ولاد الشعب ينس ولا قد نيت ولا بلي الجزائر ماشي ذا القايد. الجزائر ماشي ذا القايد، الجزائر ماشي بتبون، الجزائر ماشي بنفليس، الجزائر ماشي بوتفليقه، الجزائر تغي في ثني مره. ماذا لا كارت الناسيوناليزم الوطنيه الوطن ماشي بالقايده تيديستريبيون، سي با اون كارت تيفكي ونيفغاس، يا با اون اتيستاسيون دالجيريانيتي. يا شطح والله ميروز من هناك تخمن اون اتيستاسيون ناسيوناليزم. سي سكون ديزي ديال وقت بوتفليقه قارنا هذا يروح بوتفليقه تروح ثمود. ثاني يروح بوتفليقه مازال ثمود، وهذا يروح القايد وتقيم الجزائر، وهذا يروح تبون وهذا وحنا كي كتقيم الجزائر باسكو الجزائر لا ناسيون سفنا في الشعب. فرنسا اي دايوغ غادي يسواس ان شاء الله سمان غير ليستوار الجزائريه كذا ما كاين يقلق. فرنسا تيسوفغن وتيسوفغ بوم ديالنا الزعامه، فرنسا سوفغن تيزايريين لن يمجوها في دي زانكوني موسن دي غابود بنانا انا سيون ولي سيسن سي دي زانكوني وروح كان كاكيني. الجزائري تيبنان فرنسا تيسوفغن دي زايريين، العصابه تيسوفغن الشعب، والجزائر اسمها تبنوا الصح تبنوها في الشعب. دايور ذوا كيف السونس لا ديموكراسي الصح هي مع ناس يحكم من الشعب. اي ما نوي الشعب نا نيفو ينسرواني كبوف العزيمه ينس لا ديتيرميناسيون السانيس بوف اون ان اسبوار. سورة ليليت هنا في نتا الحب ليليت بوليتيك لو سيمبول بوليتيك الحراك كريم طابو بوينت الحبس لو سيمبول كولتوريل الحراك الفضيل بومالا اي ميدياتيك الفضيل بومالا سي ان نوم دو كولتور اي دو ميديا هيستوري اثان ديال الحبس لو سيمبول هيستوريك بورقعه اثان ديال الحبس اللي تنا اثان ديال الحبس مي الشعب كادي يصوفين الجزائر ولا دي يصوفين ليلي تينس نو زافون كونفيونس يدير يعني ما تنسى الجزائريين ما تنسى ولكن كاين جور يمي دوني بلوس دو طون انني يتمثلنا ديال الكونترول يا بوكو دابيل ولكن نبغى يعني نبغى نفكر l'occasion d'entendre les Algériens aussi. Parce que les Algériens vous entendent, mais je voulais vous donner cette occasion de les entendre. Tout à fait. مدن سلاسي احمد سي الجزائري النادي يعني لي مناسقين نوال في سيسن الوقاد يسبن باللي وسعنا راه في ورق ثينا د العفن سيسن سي لي ديرنيير كارت qui sont en train d'utiliser. Ils n'ont plus de carte, monsieur Judy. Ils ont essayé la division, ils ont essayé de monter Kabyle contre le reste de l'Algérie. Ils ont essayé de monter dans une articulation de Bédissia et Novembria. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Je tiens à dire que les ulama n'ont jamais déclaré être pour la révolution. Mais ils ont été le 1er novembre avec la révolution. Le 1er novembre 54, ils étaient avec la révolution. Ce qu'il y a lieu de dire, oui, c'est un peu antinomique. Parce que là, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à un problème d'histoire. Quand on dit l'ANP, tire de l'ALN. De quel ALN? Il y avait l'ALN et il y avait l'armée des frontières. C'est deux choses différentes. C'est je termine, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faudra exorciser le côté de l'histoire de l'Algérie, du mouvement national, parce qu'on n'est pas venu, on n'est pas sorti ex nihilo par là. On paye des inconséquences, on paye de la violence du mouvement national. Je ne parle même pas des assassinats, je parle de la violence du CNRA du Caire, je parle de l'été 62, c'est-à-dire du CNRA qui s'est déroulé à Tripoli, où ils n'ont même pas clôturé
le congrès du FLN, du CNRA. Il n'est pas clôturé. C'est énorme d'un point de vue juridique. C'est énorme. Pour le jeune Algérien qui est là, qui est en train d'attendre, comment sa vie va basculer. il faut c'est des messages très positifs. Tout à fait. Omar de Annaba a été d'une pertinence absolue. C'est Omar, je vous félicite. Quand vous avez dit que l'armée n'est pas productrice et que la police n'est pas productrice, c'est des institutions au service de l'État. Elles sont pas budgétivores, elles ont besoin de se développer. Oui. Mais disons que même leurs produits ne sont pas destinés au commun des mortels. C'est des produits stratégiques. C'est très important ce que vous venez de dire. Quand vous avez dit le Qbaïl ou pas le Qbaïl, au-delà de ce poncif éclairé, moi ça me touche, c'est que le Hirak nous a montré une espèce de fraternisation. Certaines barrières sont tombées. Et c'est une excellente chose. Par contre, par rapport au Hirak, c'est encore une fois quel type de rapport de force allons-nous tous ensemble élaborer et planifier pour gagner encore plus de terrain et emmener à ce moment-là, l'état-major a dit ça y est, je ne fais plus de politique. C'est le seul problème que l'on a. Est-ce qu'on pourra arriver à ce scénario? Ça prendra beaucoup de temps. Ça prendra par un assainissement des comportements, une gouvernance qui serait plus démocratique, installer un état de droit. Un état est là pour dire le droit. Qu'est-ce qui doit m'opposer à Nordin? On a un différend. C'est le tribunal. Comme la démocratie doit arbitrer les deux programmes, celui de Karim et celui de Nordin. Mais dans un état de droit, dans la transparence la plus totale. Quelle sera la réponse des Algériens dans 15 cas vendredi? Moi, je pense qu'elle sera massive, qu'elle sera encore plus politique qu'elle n'a été. Je crois que la deuxième arrestation de Tabou a mis à nu la panique et la crainte. Je ne dirais pas de l'état-major, ils sont forts, Comment peuvent-ils faire ce type d'erreur? Comment peuvent-ils embastiller un jeune de 40 ans? Un jeune de 40 ans qui sait ce qu'il veut, qui a la tête sur les épaules, qui est un père de famille responsable. Il y a eu aussi des arrestations de jeunes. Oui, j'ai entendu de certains camarades, de quelqu'un du Raj et compagnie. Mais laissez cette société civile s'épanouir. On a besoin d'épanouir. Ils ont besoin d'épanouissement, ils ont besoin d'avoir des villes propres. Ils ont besoin de rentrer dans des magasins, on leur dit « Et là, ils nous ont tous embastillés par l'embastillement de M. Tabou et de tant d'autres. Le point faible, depuis le vendredi 31, le point faible, par où ce régime va tomber, c'est la capitale. Et moi, je prévois que ça va être plus grandiose que la semaine passée et que d'ici le 1er novembre, c'est le 1er novembre que ça va se régler parce qu'ils n'ont même pas de chance. Tous les jours fériés importants, toutes les fêtes nationales sont tombées des vendredis. Et 1er novembre sera... voilà. Même l'agenda divin est avec nous. Ça tombera un vendredi et je crois que ce jour-là, ils auront les 48 wilayas à Alger. Donc on se prépare dès maintenant. Sur les réseaux sociaux, on a vu les images باللي غلقن يعني إبرداني كتاوينا الجزائر les grandes routes les autoroutes غلقنتن ثورة il y a des passages يعني très difficiles باش تكمل la capitale مازال استخداما يعني في كركساكي القوة ولكن نسلا الجزائريين باللي sont prêts à ces défis. Et le mur de la peur c'est le 22 février 22 فبراير ونتمنى ان شاء الله انفنوا ثمورثنا يقصحان الساس يعني يقصحان في ثيدت يقصحان يعني في القانون يبدلنا في ثغذم في فري جوستيس انديبوندون ذواكين يتمنى نيجيريين ذي مشطح ذي مقارنه يمكن ولات الصوره يعني سي دي فيو سي دي فياي سي دي زونفون يدي تفغنا اللي قارن نبغى نخدم ثمورثاكي نبغى